हरे नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकं 29 मोहिनी अवतारं स्वामिये चरणमय्यप्पा उद्गच्छतस्तव करातमृतं हरस्सु दैतेषु तानचरणाननुनीय देवान् सत्यस्थिरोदति तदेव भवत्प्रभावात् उत्यस्वयूत्य कलहादिदिजा बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि धनुं ददानीं प्राप्तोऽसि धुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुः त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधाम् इमां यतीम् आरूढरागविवशानभियाचदोमो विश्वस्य देमयि कथं कुलडास्मि दैत्याः इत्यालभन्नभिसुविश्वसिता नदानीः मोदासुता कलशम् येषु ददस्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सखत्वं विधि ब्रुवाणा भङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्या लीलाविलासकदिभिः समदासुधां ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु देषु जोषं स्थितेष्वधसमाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशको निजरूपमेध्य स्वर्भानुमर्तपरिभीतसुतं व्यलावीः स्वर्भानुमर्तपरिभीतिसुतं व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु तत्त्वागते द्वैसुरैः खलु ते व्यगृह्णन् कोरोदमूर्च्छधिरणे पलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिह आविरासि त्वं कालनेमिं मतमालिमुखाञ्चकन्त शक्रो जगानबलिजम्बबलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवतेन मुचौचलूने पेनेन नारदकिरान्यरुणोरणं त्वं योषावबुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतक्पदं ते स्तुत्वा प्रवीतभिमतं त्वमधोधिरोधाः आरामसीमणि च गन्तुककादलीला लोलायमाननयनां कमनीमनोज्ञा त्वामेष वीक्ष्य विगलत्वसना मनोभू वेगाधनं रिपुरङ्कसमालिलिङ्ग वेगाधनङ्गर् रिपुरङ्कसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुवतवतीं उपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविगसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितः तव महत्त्वम् उवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वम् अववादनिकेतनाथ हरे नमः स्वामिये चरणमय्यप्पा सद्गुरुनाथने चरणमय्यप्पा आभद्बान्धवने चरणमय्यप्पा अनाथरक्षकने चरणमय्यप्पा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।